बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। गौहर पब्लिशर्स की जानिब से खुश आमदीद। हमारा स्लोगन है रीडिफाइनिंग द ज्योग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। मेरा नाम साजिदा नूर है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम गौहर निदाए उर्दू जमात हफ्तुम के सबक नंबर 8 ट्रैफिक के कवानीन की मश्क का बकिया हिस्सा करेंगे। तो आइए चलते हैं हासिलाते ताल्लुम की जानिब। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो लेक्चर के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि ज़ाब्ता मयार के मुताबिक रस्मी व गैर रस्मी खतूत ईमेल लिख सकें, मुतरादिफ और मुतजाद अल्फाज को जुमलों इबारत में इस्तेमाल कर सकें, इमला के लिहाज से मुतशाबे अल्फाज का फ़र्क बता सकें, हरूफ इल्लत हरूफ ताकीद को पहचान के इस्तेमाल कर सकें। तो प्यारे बच्चों, मश्क में जो अगली सरगर्मी हम शुरू करने जा रहे हैं वो है आओ पढ़ें। इस सरगर्मी में जो सवाल हम हल करेंगे आइए देखते हैं। सवाल नंबर 8 है ये, ज़राए इब्लाग, इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट, सोशल मीडिया से ट्रैफिक कवानीन के हवाले से नशर होने वाले मुख्तलिफ प्रोग्राम को समझते हुए अहम नकात तहरीर करें। तो आइए वो अहम नकात लिखते हैं। हादसात ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी की वजह से होते हैं। गाड़ी चलाने के लिए लाइसेंस का होना ज़रूरी होता है। लाइसेंस के हुसूल के लिए ट्रैफिक पुलिस की ज़ेरे निगरानी स्कूल में ट्रैफिक कवानीन का इम्तिहान देना ज़रूरी होता है। ट्रैफिक लाइसेंस के मुख्तलिफ दर्जे होते हैं। छोटी गाड़ियों के लिए LTV और बड़ी गाड़ियों के लिए HTV लाइसेंस होते हैं। ट्रैफिक के कवानीन सीखने से पहले हमें मुख्तलिफ अक़साम के इशारे और तस्वीर को समझना होता है। इन इशारों और अलामात को समझने के लिए बिनाई का टेस्ट भी करवाना होता है। कोई भी शख्स जो 18 साल से कम उम्र हो उसे ड्राइविंग लाइसेंस नहीं मिल सकता। ट्रैफिक कवानीन पर अमल किए बगैर कोई भी शख्स बाहिफाजत अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच सकता। तो प्यारे बच्चों, सवाल नंबर 9 अब हम हल करेंगे। अपने दोस्त को खत लिखें जिसमें उसे गर्मियों की छुट्टियों में लाहौर की तारीखी इमारत की सैर करने की दावत दी गई हो। तो प्यारे बच्चों, आइए खत लिखते हैं। सबसे पहले आप अपने शहर का नाम लिखेंगे, फिर तारीख लिखेंगे, फिर प्यारे दोस्त के अलकाब के बाद आप लिखेंगे अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है कि तुम खैरियत से होगे। मेरे अच्छे दोस्त, इस मरतबा मौसम गर्मा की तातीलात में हम दोनों क्यों ना लाहौर की सैर करें। यहाँ कई तारीख मकामात और तफरी गाहें मौजूद हैं जो काबिल दीद हैं। वक्त और तारीख का तयन करके मुझे मतला कर देना। पिंडी पहुँच जाऊँगा, फिर हम दोनों लाहौर के लिए रवाना हो जाएंगे। वहाँ डिफेंस में मेरे मामू रहते हैं जहाँ हम रिहाइश इख्तियार कर सकते हैं और जिस जगह भी जाना चाहें जा सकते हैं। 2-3 दिन में हम लाहौर के तमाम काबिल दीद मकामात देख लेंगे। इस सिलसिले में अपनी राय से आगाह करना। मुझे तुम्हारे जवाब का इंतज़ार रहेगा। अपने घर वालों को मेरा सलाम पहुंचा देना। खुदा हाफिज, आपका दोस्त। प्यारे बच्चों, हमारी मश्क की अगली सरगर्मी है आओ पढ़ें। सवाल नंबर 10 है, जेल में दी गई इबारत को दुरुस्त तलफ़ुज़ के साथ पढ़ें। तो प्यारे बच्चों, आइए इस इबारत को पढ़ते हैं। इंसान अशरफुल मखलूक़ात है। अल्लाह ताला ने इंसान को अक्ल और शऊर अता किया है जिसकी बुनियाद पर इंसान इस दुनिया में अल्लाह का नायब करार पाया है। ये इंसान की अक्ल का ही कमाल है कि वो अपनी सहूलत के लिए नए नए कवायद व ज़वाबित बना सकता है। ट्रैफिक कवानीन भी इंसान की अक्ल का शाहकार हैं। अगर किसी मसरूफ सड़क पर थोड़ी देर के लिए भी लोग ट्रैफिक कवानीन पर अमल ना करें तो कोई भी अपनी मंजिल को ना पहुंच सके। प्यारे बच्चों, हमारी मश्क की अगली सरगर्मी है जुबान शनासी। सवाल नंबर 11 है, जेल में दिए गए अल्फाज को इस तरह जुमलों में इस्तेमाल करें कि जुमले में मुतरादिफ और मुतजाद दोनों का इस्तेमाल हो सके। एक मिसाल दी गई है, तो आइए देखते हैं वो मिसाल कौन सी है। आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। दिन का मुतजाद है रात। अल्लाह ताला ने दिन को काम करने और रात को आराम करने के लिए बनाया है। अब हमारे पास जो अल्फाज हैं उनके हमने जुमले बनाने हैं। जदीद, गरम, सुबह, स्याह और सवाल। सबसे पहले हम बनाएंगे जुमला जदीद का। पाकिस्तान की इमारत जदीद
اور قدیم فن تعمیر کا حسین امتزاج ہیں۔ گرم، ہمارے ماں باپ ہمیں زمانے کے ہر گرم و سرد حالات سے بچاتے ہیں۔ صبح کے وقت طلوع آفتاب اور شام کے وقت غروب آفتاب کا منظر نہایت دلکش ہوتا ہے۔ سیاہ، دن اور رات کا بدلنا سیاہ اور سفید کی عمدہ مثال ہے۔ سوال، آج کے لیکچر میں سوال و جواب کا سیشن بہت دلچسپ تھا۔ پیارے بچوں، اب ہم حل کرتے ہیں سوال نمبر 12۔ درج ذیل الفاظ کو جملوں میں استعمال کریں۔ جدید دور میں تعلیم نسواں کی اہمیت مسلمہ ہے۔ گرد و غبار، آلودگی کی بدولت گرد و غبار کی ایک تہ نے ماحول کو لپیٹ لیا ہے۔ بینائی اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں میں سے ایک ہے۔ اشرف المخلوقات، انسان کو عقل دے کر اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات کے درجے پر فائز کیا ہے۔ قواعد و ضوابط، کھیل قواعد و ضوابط پر عمل کرنا سکھاتے ہیں۔ شعور، تعلیم انسان کو شعور عطا کرتی ہے۔ پیارے بچوں، اب ہم پڑھیں گے متشابہ الفاظ کے بارے میں۔ املا کے لحاظ سے متشابہ الفاظ کا فرق: ایسے الفاظ جن کا املا تو ہو بہو ایک جیسا ہو لیکن معنی مختلف ہوں، جیسے ہار کے معنی ہے شکست اور ہار کے معنی ہے گلے میں پہننے والا زیور۔ اب ہم کریں گے اسی سے متعلق سوال ہے ہمارے پاس، سوال نمبر 3، اس کو حل۔ ذیل میں دیے گئے متشابہ الفاظ کو اس طرح جملوں میں استعمال کریں کہ ان کا فرق واضح ہو جائے۔ سب سے پہلا لفظ ہے کان۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سماعت کے لیے 2 کان عطا کیے ہیں۔ کان، احمد کے ابا جان نمک کی کان میں کام کرتے ہیں۔ پر، کتاب میز پر رکھی ہے۔ پر، پرندے کے پر بہت خوبصورت ہیں۔ آب زمزم مقدس ہے۔ آب، اس موتی کی آب وقت کے ساتھ کم نہیں ہوئی۔ اب ہم پڑھیں گے حروف تاکید کے بارے میں۔ آپ اپنی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں حروف تاکید۔ حروف تاکید سے مراد ایسے حروف ہیں جو کسی جملے کے بیان کی اس طرح تائید کریں کہ کسی قسم کا شک و شبہ باقی نہ رہے۔ ذیل میں دیے گئے جملے ملاحظہ فرمائیں۔ اعظم لاہور نہیں جائے گا۔ اعظم ہرگز لاہور نہیں جائے گا۔ درج بالا پہلے جملے میں شک کا احتمال پایا جاتا ہے کہ ہو سکتا ہے اعظم لاہور چلا بھی جائے، جبکہ دوسرے جملے میں حرف تاکید کی وجہ سے شک کا احتمال ہی ختم ہو گیا۔ اردو میں ہرگز، ہی اور تو حروف تاکید ہیں۔ پیارے بچوں، اب ہم پڑھیں گے حروف علت کے بارے میں۔ ایسے حروف جو کسی بات کی وجہ یا سبب بیان کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، جیسے آخر، چونکہ، لہٰذا، اس لیے، کیونکہ وغیرہ۔ حروف علت کو حروف تعلیل بھی کہتے ہیں۔ درج ذیل جملوں کو ملاحظہ کیجیے۔ زاہد دن رات محنت کرتا ہے تاکہ کامیاب ہو جائے۔ چونکہ اسلم غریب ہے اس لیے مکان کا کرایہ ادا نہیں کر سکتا۔ درج بالا جملوں میں تاکہ، اس لیے حروف علت ہیں۔ تو پیارے بچوں، اب ہم نے اس کے مطابق سوال نمبر 15 حل کرنا ہے۔ ایسے 3 جملے بنائیں جن میں حروف علت کا استعمال ہو۔ تو آئیے جملے بناتے ہیں۔ میری گاڑی خراب ہو گئی تھی اس لیے مجھے دیر ہو گئی۔ ابا جان نہیں آ سکے لہٰذا میں حاضر خدمت ہوں۔ میرے والدین نے مجھے اسکول بھیجا تاکہ میں ان کا نام روشن کروں۔ پیارے بچوں، امید ہے کہ آپ کو آج کا یہ ویڈیو لیکچر بہت اچھی طرح سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ اپنے سبق کو دہرانا مت بھولیے گا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اگلے لیکچر کے ساتھ پھر ملیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔